Bahasa Manado. Halo, kita sekarang suka mau bercerita tuh, tapi perjuangan tinggal di Heidelberg, Jerman. So, 2 tahun. Kita mau pakai bahasa Manado, bahasa Tombulu, Tontemboan, Tondano, Tonsea, Indonesia, Inggris, Jerman, bahasa Belanda, dan bahasa Ibrani. Em, kita udah tinggal di Heidelberg, Jerman, so 2 tahun. Udah kuliah ambil dokter di Uni Heidelberg, Jerman. Banyak tuh pengalaman juga tuh, no. Itu terhadap pada kuliah di sini, kata Tombulu. Katertare devo sei aku en mahtataun no in Jerman bo toros min kula viai. Ma inde wan me viai viti in Jerman bapaan se kata wangku no in Jerman bo se pe sabisan me viti Europa to. Ya tamber wango no tu vias mah piara aku en toro kan mata umo no in Jerman. Tontemboan. Mande kelim patawayan ambi ya matawayan disertasi wayan pe ke pira kelas na fakultas nami taan doong Heidelberg kanyo sama keli yang kastil ra catayang won tanpa ku ambi ya doong ure awian pe ke walet tua kampus nami ke tahun 1980 won na mai Tondano taan se kaampit ku waya nyei ya se to wana waya negara wo meisia susuro nado kusumirita wonsea ma pakai Inggris kapa Jerman weta katare kurek la metau sa kura ku sumirita wonsea ya bahasa Jerman ku weta la wangon dia kan ke karangan sumirita wosi profesorku makin nuwu Jerman wo penelitianku tumoro nuwu Ibrani witung kawulanas rua bahasa kan waki fakultas Tonsea takat pe se dai kampe katawanku ya taan susut nando aku mapaayang leos mau kantarkan buku-buku nami daket kan ya perpus aki fakultas wo on leos kasih wiai aki Heidelberg ya toro maelakan wo daket se profesor leos tantu lebih beta ya si profesor kusia leos tantu biangnya aku apa pandungku wian sia katuun wo sa aku makiwe wian sia tulungan na weta bahasa Indonesia memang hidup di negara orang ada susah dan senangnya ya tinggal jauh dari keluarga dan harus berjuang dalam studi apalagi tahun lalu diperhadapkan dengan corona jadi memang harus menahan rindu cukup lama untuk bisa pulang kembali ke tanah air beberapa bulan tidak bisa keluar dan terus berkutat di tempat tinggal dan kuliah juga semuanya online bahkan untuk ibadah serta kumpul-kumpul juga tidak bisa tapi untungnya sekarang saya sudah divaksin penuh 2 kali daya tahan sudah lebih kuat dan bisa kemana-mana di Jerman tanpa lockdown lagi English but it is of course hard to imagine that there are still some things that we cannot do fully I mean I was a bit sad that this year I could not travel to Israel again due to corona usually we would travel to Israel every year since 2018 to do an archaeological research with Tel Aviv University in an ancient city called Azekah. But once again, it is still impossible for me this year to make it happen. I hope there'll be any chance next year. Deutsch. Naja, wie gesagt, in Deutschland zu leben, ich meine, so weit weg von meiner Familie ist es eigentlich ein bisschen schwierig, weil ich natürlich Heimweh bin. Aber zum Glück wohne ich in einem Wohnheim mit so vielen netten Leuten und ich kann mit denen jeden Tag unterhalten und das macht mich eigentlich nicht einsam. Das Problem ist, wenn ich allein bin, bekomme ich manchmal eine schwierige Situation mit meiner psychischen Gesundheit. Aber es ist jetzt kein Problem, solange ich noch mit anderen Menschen unterhalten kann. Nederlands. Wat ook goed is aan het wonen hier in Heidelberg, is dat ik in een mooie stad woon. De stad is mega mooi. Ik kan hier van zoveel mooie uitzichten genieten. Dat helpt soms ook tegen heimwee. Er zijn een paar plekken hier in Heidelberg die ik erg mooi vind. Namelijk het kasteel natuurlijk, de Oude Brug en de Filosofenweg. Maar als ik geestelijk moe ben,
ga ik naar de beroemde oude brug van Heidelberg. عفريت هخيم بهايدلبرغ بقيمة معنينيم אבל אני מקווה שאוכל לסיים את לימודיי כאן בהקדם האפשרי כדי שאוכל לחזור לאינדונזיה ולהביא מכאן את כל מה שאקבל. זה הסיפור שלי על החיים כאן בהיידלברג, גרמניה. תודה רבה.